Okay, selamat petang guys. Nama saya Avinash Naidu Sarwana Kumar. Nombor matrik saya 198543. Saya dari kumpulan Lela Manja. So untuk subjek QKB 211 kumpulan 2 Teater Tradisi Bangsawan, hari ini saya akan membuat video trivia untuk anda yang bertemakan masakan tradisional. So hari ini saya akan mengajar anda macam mana kami kaum India memasak masakan tradisional kita yang sangat-sangat popular, iaitu masakan Pongal. So sebelum kita mulakan masakan kita, jom kita tengok sukatan untuk masakan tersebut. Okay guys, so sekarang kita akan melihat bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat Pongal, dan juga saya akan menunjukkan kepada anda sukatan setiap bahan-bahan yang akan digunakan untuk memasak Pongal. So jom. So, bahan pertama yang paling penting untuk kita membuat Pongal adalah beras. Beras adalah elemen yang paling penting untuk membuat Pongal. So, saya mengambil satu cawan beras. Satu cawan ni cukup. Anda boleh menggunakan beras yang apa jenis pun, beras basmati ke, beras super 5 ke, brown rice, it doesn't matter, as long as you have 1 cup of rice. Okay, untuk setiap sukatan satu cawan beras, kita akan menggunakan 2 cawan susu lembu. Okay, saya sudah menyukat susu lembu ni dalam korong ini. So saya sudah letak, sudah masukkan 2 cawan susu segar lembu untuk dimasukkan dalam Pongal nanti, dan juga saya akan menggunakan 2 cawan air. Untuk yang ini telah disukat, saya akan gunakan lagi 1 cawan nanti untuk dimasukkan. Dan ini adalah, okay, this is brown sugar. Ini adalah gula, ada yang katakan gula hitam, ada yang katakan gula merah, ada yang katakan gula Melaka. So tak kisahlah, as long as it is brown sugar, anything that is sweet and brown, you can add it into our Pongal today. Okay, so saya menggunakan 250 gram, satu paket 250 gram, dan saya akan menggunakan 2 paket, iaitu 500 gram. Kita bagi dia memang manis kau-kau. And saya akan menggunakan minyak sapi segar. Segar maksudnya ia diperbuat daripada susu lembu. Okey, minyak sapi sangat baik untuk kesihatan, dan ia akan dimasukkan dalam Pongal nanti. So pada masa yang sama, saya juga akan masukkan beberapa biji buah pelaga, cardamom seeds. Ia akan memberikan satu rasa yang sedap. Dia akan menyedapkan lagi Pongal itu. Buah kismis, ini buah kismis yang saya sangat suka. So saya akan menggunakan buah kismis ini. Ligo, dari kecil saya memang guna ligo untuk makan. Buah kismis and buah gajus, cashew nuts. Okay, ada yang menggunakan walnut, ada yang menggunakan almond. So yang kebiasaannya kita menggunakan buah gajus, so saya akan menggunakan buah gajus ni. Okay, so jom kita mulakan eksplorasi memasak kita. Okay, jom kita memulakan masakan kita. Okay, saya akan masukkan air dahulu. Kita mendidih air. Okay, kita bagi dia mendidih dulu, dan kita akan masukkan nasi. Saya sudah bersihkan nasi. Dan saya sudah masukkan air dalam nasi ini. So kita akan terus masukkan nasi lah. Okay. So kita kena bagi nasi ni masak. Bukan masak separuh masak ataupun penuh masak. Kita kena biarkan nasi ini masak lebih, sebab we need the rice to be very soft and very spongy. So that's why kita kena bagi dia memang masak untuk masa yang agak lama lah. Mungkin dalam 15 hingga 20 minit kita akan biarkan nasi ini mendidih dalam api yang tinggi, dan dalam minit ke-7 kita akan masukkan susu. Okay, angkat dulu.
Okay, lupa kepala. Okay, nasi pun sudah mula mendidih. So dalam 2-3 minit lagi kita boleh melihat nasi pun dah separuh mendidih dah. Okay, dan saya sudah cuci tangan saya, so jangan risau. Okay, apa ni Nash ni letak tangan dalam nasi semua. So jangan risau, saya sudah cuci saya punya tangan. So it is no problem. Okay, so kita tunggu lagi 2-3 minit and then kita akan masukkan susu dan kita akan mula mendidih nasi dengan susu. Dan sebelum itu saya sudah mengambil masa untuk filter the brown sugar that I told earlier. Saya selalu akan menapis gula ni sebab tengok kadang-kadang akan ada sedimen-sedimen yang tertinggal, kemungkinan besar akan ada habuk, dust and some small stones, particles which we don't want it to get into the pongal. Kita tak nak pongal kita ada batu, foreign object semua. So kita menapis adalah yang terbaik. And then so nanti kita akan masukkan lah dan kita akan tengok bagaimana kita akan result terakhir kita untuk pongal kita. Okay? Alright. So sekarang nasi pun sudah dah masak dah. Okay. So kita akan masukkan susu dan kita akan bagi dia. Okay. Kita tengok. Okey, saya sudah masukkan susu. So kita akan bagilah dalam lagi 10 minit. Susu sendiri akan mendidih. So lepas susu dah mendidih, kita akan masukkan gula melaka ini bersama dengan gula brown sugar ni dengan minyak sapi dan kita akan tunggu sehingga ia menjadi pekat dan kita akan masukkan buah gajus, buah kismis dan juga buah pelaga. Okey? So tradisi keluarga saya, setiap kali kita masukkan susu, kita akan masukkan 1 daun tulsi. Ini adalah daun tulsi. Semua rumah India, orang India akan ada pokok tulsi ini because it is very auspicious for us. This is a symbol of wealth and prosperity for Indian people. So susu, apabila susu mendidih, it means that rezeki mendidih untuk kita. So as a respect for the milk, saya akan masukkan 1 daun tulsi dalam ini. Okay? And it's also very healthy. So saya masukkanlah dan saya akan tutup. Tunggu. Right, okay guys. So sementara kita menunggu susu untuk mendidih dan melimpah, saya akan menunjukkan anda lagi satu resipi. Ini adalah special for all the viewers, di mana setiap kali kita buat pongal, kita akan buat minuman ini. So hari ini saya akan menunjukkan kepada anda macam mana kita buat Madras coffee di rumah kita. Okay, so saya telah mengambil 1/2 sudu serbuk kopi Narsus yang digunakan di rumah kita. Okey, dan saya sedang mendidih air, 1 cawan air untuk 1/2 serbuk kopi. Okey, saya akan tutupkan. Okey, kita masukkan air. Okey, dan kita tutup. Okey, kita tak bagi wap keluar. Okey, dan sekarang saya akan masukkan 1 cawan, 1/2 cawan susu. Okey. Alright, saya akan masukkan susu and alright, dan kita akan bagi susu itu mendidih dahulu. Dan selepas susu itu mendidih, kita akan masukkan dengan serbuk kopi ini yang tengah mendidih dengan wap itu. Dan kita akan menjamu selera bersama dengan pongal dan Madras coffee yang sangat sedap ini. So kita tunggulah. Dalam ini akan mendidih dalam masa 8 hingga 10 minit. Dan selepas itu saya akan masukkan dalam setiap cawan, saya akan masukkan kopi dengan susu ni. Okey? So kita tunggu. Okey, sekarang kita boleh melihat susu sudah nak melimpah. Okey. Okey. So saya akan tutupkan.
Okay, susu sudah melimpah keluar. Okay, so kita gabulkan. Kita tengok nasi sudah masak ke tak. Okay. Alright, so dalam 3-4 minit lagi kita boleh masukkan minyak sapi kita dengan gula melaka kita, dan dalam 10 minit lagi kita akan ada ponggel yang sangat sedap, dan kita akan cuba dan kita akan test sedap ke tak. Okay, so kita tunggu. Nasi pun sudah nampak macam dah masak dah. Okay, so kita tunggulah sampai dia masak. Okay, sekarang susu pun sudah mendidih. Okay, kita jangan bagi dia melimpah lah. So I will off, then I will keep this. I've added 1 tablespoon of sugar, 1 atau 2 sudu besar gula sudah cukup. Okay, tak nak diabetes So saya tutupkan. Okay, so sekarang kita kembali kepada kita punya master of the dish today. Kita tengok betapa cantik, sangat-sangat creamy, so creamy. See, my goodness, I've never seen this like this. Okay, saya akan tukar dia. Okay. See, it's so creamy. Okay, so sekarang kita akan buat macam the deciding factor for a ponggel. So kita ada 2 jenis ponggel, di mana ini kalau saya masukkan gula merah ini, ia akan dipanggil sebagai sakare ponggel. Dan kalau saya tidak masukkan gula merah ini, ia akan dipanggil sebagai wen ponggel. Okay, tetapi dalam wen ponggel resepinya hanya berbeza sedikit saja. Kita akan masukkan gula, itu sahaja berbeza. Tetapi dalam hari ini saya akan buat untuk anda sakare ponggel, ponggel gula merah. So saya akan masukkan gula merah dan ia akan bertukar warna menjadi coklat. Okay, so untuk yang lain kemungkinan besar ia akan melihat macam sedikit wajib. In that texture, in that color, it will look like that. Okay, so now dia punya susu pun sudah mendidih. It's already very nice, very creamy. So I will just add the brown sugar. Okay, as I add the brown sugar, oh my goodness. Okay, it hasn't changed color. I'm going to stir it now. You can see that it changed the color. Okay, okay. Oh my goodness, this is heaven. Alright, so you can see that this has changed the color. Okay, warna sudah bertukar. Okay. Alright, so saya selalu suka dia pekat. Kalau dia pekat, dia memang manis. The more darker the color, the more thick, the more sweet, the more smoother the ponggel will be. Okay, so saya sudah masukkan gula semua, gula merah. Sekarang kita bagi dia dalam masa 5 minit lagi untuk dia mendidih dan melekat. Dia kena melekat sikit, dan kita akan masukkan minyak sapi nanti. Dalam 2-3 minit kita akan masukkan minyak sapi, dan nanti kita akan masakkan buah gajus dengan buah kismis ni nanti. Okay? Dan kita akan masukkan dan we are done with our ponggel, and then we can start to eat our ponggel. Okay? Okay guys, so sekarang kita boleh dah melihat dah. Nasi pun sudah cantik dah masak dah. Okay, so creamy, the texture is beautiful. So sekarang saya akan okay, kita kasih gaul sikit. Okay, kalau semua dah okay dah, cantik lah. Kita masukkan minyak sapi, dan kita masukkan buah gajus dengan buah kismis, and then we are done. Okay, so sekarang saya akan masukkan minyak sapi dalam okay, 1, 2 and 3. Okay, kita masukkan minyak sapi, kita gaulkan habis-habis. Okay, gaul. Dia akan melekat. Kalau kita masukkan minyak sapi, dia akan melekat. So as you can see now, tadi dia macam very watery like that. Sekarang dia dah boleh tengok dah mula melekat. So kalau kamu nak dia melekat lagi, nak masukkan minyak sapi lagi pun boleh, tak ada masalah. Tapi we have to stick with the measurement. Tadi saya katakan 6.
So kalau kita masukkan lagi satu sudu, nanti bila kita masak buah gajus dengan cashew nuts, kita hanya gunakan 2 sudu sahaja. Okay, because then it will become too sticky, then you won't be able to eat. Okay, so kita tunggu sampai dia jadi lembik sikit, dia jadi sticky sikit, and then kita akan masukkan buah gajus dengan buah kismis. Okay, now on a separate pan like this, kecil ni cukup. Okay, so tadi dah masukkan 3, so saya akan masukkan 1, 2 dan 3 sudu minyak sapi. Okay, a bit more. Alright, saya akan masukkan buah kismis dengan. Okay, ada yang sesetengah yang suka masukkan buah gajus dengan sepenuhnya macam ni lah, fully like this. Ada yang suka pecah-pecahkannya, lagi kecil lah, so budak-budak kecil pun boleh makan. So okay, saya selalu suka ni kalau penuh lah. Okay, dan barulah boleh dapat zat-zat ni secara penuh. So saya masukkan, kita akan goreng dia until it turns golden brown. Okay, kita boleh dengar bunyinya. Okay, saya akan masukkan dalam beberapa buah gajus. Saya akan masukkan. Okay, spoon. Okay, kita gorengkan dia sampai dia jadi golden brown lah. Okay, okay. Sekarang kita boleh tengok buah gajus pun sudah coklat sikit. Sekarang kita akan masukkan buah kismis. Okay, we take a handful of it. Kita masukkan buah kismis. Okay, berapa banyak nak masukkan pun boleh, suka hati anda. Kalau anda suka banyak buah kismis, anda boleh masukkan banyak lagi buah kismis, tak ada masalah. Okay, saya masukkan 1 kotak. Okay, kita kena goreng sampai dia bloated macam ni. Kalau dia bloated that means it's already done. So we can off. Okay, we can off. And then kita akan masukkan dalam kita punya ponggal. Okay, okay, sekarang saya akan masukkan dalam ponggal. Okay, jangan takut sebab dia punya warna dah tukar ke apa. It's always in this color. Okay, you can see boleh rasa bunyi sizzling tu tak? So itulah memang rasa tu. And you see it's not, it's sliding. Dia slide. Inilah caranya sebenarnya kita buat ponggal. Memang texture is fantastic and very very nice. Okay, sorry kamera sedikit out of order, tak apa. Okay, so we give it a nice mix and then dalam masa 5 minit lagi kita dah boleh makan kita punya ponggal. So sebelum kita habiskan, kita kena masukkan sedikit buah pelaga. Okay, sekarang kita akan masukkan beberapa biji buah pelaga, cardamom seeds. Kalau nak masukkan crushed pun boleh. I just crush it with my hands. Okay, then just enter, masukkan. Then we just give it a mix. Okay, once you mix it, and I think the pongal is perfect and ready to be served with our Madras coffee. So nanti saya akan masukkan pongal ini dalam satu plate dan kita akan tengok macam mana dia. Okay, right. So sekarang kita akan menghidangkan kopi dulu. So saya akan masukkan just a little bit. Okay, sedikit tu cukup. Okay, because the caffeine there is very thick. Dan sekarang saya akan masukkan susu. Okay, dah boleh tengok dia punya color pun dah tukar. Okay, give a mix. Very nice mix. Okay, kalau nak tambahkan kopi lagi pun boleh, tak ada masalah. Okay, saya ambil kopi sikit. Okay, saya tuangkan atas dia. You can see it changes the color a bit. Okay, alright. Okay, saya tukar. Okay, yang this is what we call a tumbler. And yang ini memang dia sebenarnya kalau adalah susu tiba-tiba melimpah keluar macam ni, dia tak akan tumpah lah macam dia tumpah dekat sini. So dia akan tumpah dekat dalam sini, so it won't make a mess the place. So I add a bit more coffee. Okay, and then now I am ready to
serve you the pongal. Jom kita tengok macam mana pongal kita pada hari ini. Okay? Okay, jom kita tengok pongal kita. Wow. Okay. Sorry. Okay. So creamy. Dia punya texture memang nampak sedap. Okay. Still hot. Okay, kita letak atas. Okay, it must, kalau kamu tengok pongal ni must slide right off the spoon. Okay. Wow. Okay. Okay, cukup lah. Alright. So dah kita ada kita punya coffee kita. So we will let's see how did this turn out and I'll give you all a short review about this. Okay. Okay guys, so dah siap, dah settle dalam setengah jam, dah masak pongal yang sangat sedap. So kita cuba and kita try. Okay, sedap ke tak? Okay. Okay, dia punya texture memang terbaik. Okay, sangat sedap, nampak sangat sedap. Okay, panas. Okay, sangat sedap. Very creamy, very delicious and very sweet. I can taste the ghee and I can keep on eating. Sangat sedap. Okay. So ini adalah cara yang diajar oleh nenek saya. Kalau terlalu panas, kita buat macam ni. Kita tuangkan balik. Kita tarik. Dan kita tuangkan balik. Okay. Terbaik. So sekian itulah daripada saya. Okay. Sekian itu daripada saya. Saya harap anda semua orang mempelajari satu masakan tradisional orang India yang baharu, walaupun ini adalah satu masakan yang popular di kalangan rakyat Malaysia kerana setiap tahun kaum India akan menyambut perayaan pesta Pongal, dan pada hari Pongal itu kita akan memasak Pongal ini, tetapi ramai masih lagi tidak tahu bagaimana rupanya Pongal itu. So saya telah cuba sedaya upaya saya untuk menunjukkan kepada rakan-rakan kesayangan saya bagaimana kita memasak Pongal ini. So saya berharap agar anda mendapat satu pengalaman yang baru dan anda cubalah dekat rumah anda dan hidangkan kepada rakan-rakan, ibu bapa, saudara mara anda dan cakap kepada saya, okey ke tak, sedap ke tak. Okay, so thank you very much for viewing this video and please stay safe, stay at home, maintain a very high level of cleanliness and let us break the COVID-19 chain together. Thank you and signing off, Nash. Bye-bye.